मुकम्मल हो जाना। जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जुबान मुबारक से, जुबान अक़दस से ये अल्फाज निकाले कि तमाम हुआ, तो वो तमाम काम जो अंबिया इसका जिक्र करते आए, जो रसूल इसका बयान करते आए, जो सदियों से, हजारों सालों से बाइबल मुकद्दस की तारीख उठा लीजिए, जो है आप तारीखों की किताबें उठा लीजिए, जिस मसीहा के आने का बयान था, जिस पैगंबर के या इस नबी के आने का बयान था, जिस मसीहा के आने का बयान था, जिस नजात दहिंदा के आने का बयान था, वो बाइबल मुकद्दस के अंदर, इस कलमा के अंदर मुकम्मल होता हुआ नजर आता है। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में आने की पेशीन गोइयां जो अंबिया बयान करते आए, जो रसूल बयान करते आए, जो अपनी किताबों में बयान करते आए कि एक यीशु मसीह आने वाला है, एक मसीहा आने वाला है जो तुम्हें निजात बख्शेगा, जो तुम्हारे गुनाहों से बख्शी दिलाएगा, वो इस कलमा के अंदर अपने उस मिशन के पूरे होने के बारे में बताता हुआ नजर आता है। तमाम हुआ के अंदर हमें ये पॉइंट पहुंचने होते हैं कि दुखों का तमाम होना, खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत पर जो उसके ऊपर बहुत से उसे तकलीफों में से गुजरना पड़ा, उसके तमाचे मारे गए, उसके कोड़े उसके ऊपर लगाए गए, वो असल में मेरे दोस्तों वो आपको और मुझे लगने चाहिए थे। उसके मुंह पर थूका जाना वो हमारे थूका जाना चाहिए था। उसके बदन पर जो कोड़े लगाए गए थे वो हमारे बदन पर लगाने चाहिए थे। उसके कील जो हाथों पर ठोके गए थे वो हमारे हाथों पर ठोकने चाहिए थे, क्योंकि गुनाह हमने किया था, उसने नहीं किया था। और उसने हमारी खताओं को, हमारी गलतियों को, हमारी जो खताओं को अपने ऊपर ले लिया और उन दुखों के काम को तमाम किया। वो जो यीशु की सलीब के पास वहां पर खड़े थे, बहुत से लोग जो यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखते थे, उसकी कफारा बख्श मौत पर यकीन नहीं कर रहे थे, उसके बेटा होने को जो है इजहार नहीं कर रहे थे, वो रोमी सिपाही और यहूदी लोग और बहुत से दूसरे लोग ये सोच रहे थे कि ये अब जंग हार चुके हैं, ये जंग हारी जा चुकी है। लेकिन ये जंग हारी नहीं जा चुकी थी। इन अल्फाज के अंदर जब उन्होंने अपनी जुबानों से ये अल्फाज या अपने कानों से सुने के तमाम हुआ कि मतलब वो समझते थे कि ये जंग हार चुके हैं, लेकिन ये जंग हारी नहीं गई थी, बल्कि ये जंग तमाम हो चुकी थी। ये काम जो खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह के हवाले किया था, ये पूरा हो चुका था। ये प्याला टला नहीं था। ये जो उस पर तकलीफें आ रही थी, जो उसने हमारे गुनाहों को बर्दाश्त करना था, ये खत्म नहीं हुआ था, बल्कि ये मुकम्मल हो चुका था। अब बनी इस्राएल कौम और दूसरे लोगों को जो है वो बनी इस्राएल कौम जो साल के अंदर हैकल में एक दफा अपनी कौम की कुर्बानी गुजराने के लिए बर्रा लेकर जाते थे, अब उनको बर्रा लेकर जाने की जरूरत नहीं थी। अब जो लोग कुर्बानी करने के लिए खुदा से रफाकत रखना चाहते थे, अब उनको बर्रे की जरूरत नहीं थी, अब उनको बैलों बछड़ों की जरूरत नहीं थी, क्योंकि असल बर्रा तो सलीब पर लटके हुए अपनी जान का कफारा दे रहा था। दूसरी कुर्बानियों से कभी हैकल का पर्दा फटा नहीं था, लेकिन इस अफजल कुर्बानी से सरदार काहिम जो अफजल कुर्बानी का था, उसने जब अपनी कुर्बानी सलीब पर दी तो हैकल का पर्दा फटकर दो टुकड़े हो गया। हालेलुया! ये पर्दा यीशु मसीह की अफसल कुर्बानी से फटा है। बाइबल मुकद्दस की तारीख उठा लीजिए, बाइबल मुकद्दस के अवराक को जब उलटते हैं तो बहुत सी जो कौमें हैं, बनी इस्राएल कौम जो है अपने गुनाहों की कुर्बानी के लिए जो गुनाहों के लिए कुर्बानियां गुजराते थे, लेकिन यीशु मसीह की कुर्बानी जो अब हो चुकी थी, अब जो यीशु मसीह पर ईमान रखते थे उनको और कुर्बानी की जरूरत नहीं थी। बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदा ने जो एक कुर्बानियों का तवील सिलसिला बयान किया है पुराने अहदनामा के अंदर, वो एक अच्छी कुर्बानियां थी, वो आरजी कुर्बानियां थी। वो असल में खुदा बताना चाहता था कि कुर्बानी का मतलब क्या होता है, कुर्बानी का मफहूम क्या होता है। लेकिन बनी इस्राएल कौम और दूसरी अक़वाम अभी तक कुर्बानी के असल मकसद को समझ ही नहीं पा रहे थे। उनके ज़हन अभी तक ये तस्लीम करने को रज़ामंद ही नहीं थे कि कुर्बानी होती क्या है। लेकिन जो ही खुदा ने अपने बेटे यीशु को इस दुनिया में भेजा और सलीब पर उसने अपनी जान दी, तो फिर वो उस कुर्बानी को समझे कि जो हम कुर्बानियां करते
کرتے تھے وہ تو عارضی قربانی تھی، قربانی اصل خداوند یسوع المسیح ہے۔ کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ ہماری مخلصی فانی چیزوں سے نہیں ہوئی، سونے چاندی سے نہیں ہوئی، بلکہ بے عیب اور بے داغ یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے ہوئی ہے۔ ہماری مخلصی کن چیزوں سے ہوئی ہے؟ بیلوں سے نہیں ہوئی، بچڑوں سے نہیں ہوئی، قربانی سے نہیں ہوئی، بلکہ ہماری مخلصی، ہمارا نجات دہندہ، ہماری چھٹکارا، ہمیں گناہوں سے مخلصی کس سے ملی ہے؟ یسوع مسیح کی افضل قربانی سے۔ کیونکہ کوئی بیل یا کوئی بچڑے ہمارے گناہوں کا عوضی نہیں ہو سکتے، وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ نہیں دے سکتے۔ کیا کوئی جانور ہمارے گناہوں کا کفارہ دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ایک ایسے بے داغ برے کی ضرورت تھی، ایک ایسے بے عیب برے کی ضرورت تھی جسے اس کفارے کو مکمل کرنا تھا، اور خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ اس قربانی کو مکمل کر سکے، اس کفارے کے کام کو مکمل کر سکے۔ میرے جنوں، شریعت بنی اسرائیل قوم جو شریعت پر عمل کرتی تھی، وہ شریعت کی اس جستجو میں کافی عرصے سے جو ہے گزر رہی تھی۔ شریعت کیا ہے سمجھیے گا، میری طرف دیکھیے۔ شریعت ایک آئینے کی طرح ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں صبح اٹھتے ہیں تو آپ آئینہ دیکھتے ہیں، تو آپ آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھتے ہیں، آپ اس میں چہرے کو دیکھ سکتے ہیں۔ آئینہ آپ کو اپنا چہرہ دکھا سکتا ہے، نہ کہ آپ کو آپ کے سوٹ کو ٹھیک کر سکتا ہے، نہ کہ آپ کے بالوں کو بنا سکتا ہے، اور نہ آپ کے چہرے پر کریم لگا سکتا ہے۔ شریعت بھی بالکل ایک آئینے کی طرح تھی۔ شریعت گناہ کی پہچان کروانے کے لیے تھی، لیکن گناہ سے مخلصی دلوانے کے لیے شریعت نہیں تھی، بلکہ گناہوں سے مخلصی کس نے دلائی؟ آپ کی اور میرے یسوع مسیح نے۔ زور سے کہیے، کلیجز ٹھنڈ رہی میرے۔ گناہوں سے مخلصی کس نے دلوائی؟ یسوع مسیح نے۔ شریعت ہمیں گناہوں سے مخلصی دلوا نہیں سکتی تھی۔ شریعت ہمیں گناہ کی صرف پہچان کر سکتی تھی، شریعت ہمیں صرف ایک آئینہ دکھا سکتی تھی، لیکن گناہ سے چھٹکارا، گناہ سے مخلصی آپ کے اور میرے یسوع نے دی ہے۔ آج جو اپنی خودی کا انکار کر کے یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے تو خدا اسے اپنے پاس بلاتا ہے، اس میں وہ شامل کر لیتا ہے، اور نجات کا مکمل ہو چکا ہے۔ ہم نجات پا چکے ہیں، لیکن خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جاؤ اور دوسرے لوگوں کے پاس جاؤ اور ان کو بھی میرے پاس لے کر آؤ، ان کو باپ بیٹا اور ان سے بپتسمہ دو۔ ہمیں اس نجات کے کام کو اب لے کر آگے جانا ہے، دوسرے لوگوں تک جانا ہے، تاکہ ہم بھی ان کو اپنے شامل کر سکے اور اس کے بیٹے کے بارے میں بتا سکے۔ خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے